والوطنيه اللي كيشاركوا معنا في هذه الندوه الصحفيه اللي كتثبت عن طريقه فيديو كونفيرونس عن بعد، اللي غادي تكون ندوه لتقديم المدرب الجديد والطاقم التقني، واللي كنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. اولا كنجدد الشكر لكل الطاقم التقني السابق والفني اللي وكذلك اللاعبين والاطر الصحيه اللي كانت مع الفريق الموسم الفارط. ولا تفوتني الجمهور الوفي والكبير ديال النادي المدير الوجديه اللي كان السند الدائم ديال النادي وديال الفريق، واللي كنعتبروه حنايا كمكتب مديري ديال النادي المدير الوجديه النواه الصلبه، واللي كيدعمنا في السراء والضراء، واللي كنشكروا بزاف على المجهودات وعلى التشجيع ديالو اللي حتى هي كانت ساهمت اننا مع اللاعبين ومع الطاقم التقني اننا نوصلوا للمنتهى ديالنا والهدف اللي كنا مسطرينه كمكتب مديري، اللي هو الاحتلال الخمس، نكونوا بين الخمس الاوائل. لهذا الحمد لله اللي اتى في هذا الموسم المنصرم. وكذلك كنرحب بالطاقم التقني الجديد الذي يشرف على هيكله النادي، وكذلك كنرحب بالطاقم الاداري اللي تا هو الذي يكون جديد ديال النادي ديال هذا العام، باش نكونوا هيكل النادي في الموسم المقبل ان شاء الله. وغادي يكون هذا الشيء كلشي بقياده السيد والاطار الفني واللاعب الدولي السابق الذي شرف الرايه المغربيه في عده مناسبات، اللي هو السي عبد السلام ودو. السي عبد السلام ودو، مرحبا بك في مدينه وجده، مرحبا بك ضمن عائلتك، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله في الموسم ديالك الرياضي، ونتمنى ان تكون البصمه ديالك مع النادي المدير الوجديه تشرف المدينه ان شاء الله، وتكون عن حسن ظن الجماهير الوجديه اللي جماهير كبيره ووفيه للفريق ديالها، وجماهير اللي كان عندها غيوره على الفريق. ونتمنى انهم يكونوا جميعا، لا طاقم تقني لا لاعبين لا مكتب مديري، ان يكونوا عن حسن الظن ديالهم، واننا نوصلوا البرامج اللي حنا مسطرينها كمكتب مديري، وان نكملوا العمل ديالنا اللي بديناه منذ تولينا الرئاسه ديال النادي المدير الوجديه. وهذا لا شرف لمدينه وجده انه تكون عنده قيمه ويكون عنده شخص كسي بادو، اللي ان شاء الله غادي يشرف على النادي الموجيه الموسم المقبل ان شاء الله. وحنايا باش نقرب المتتبعين وسائل الاعلام على عن قرب انه تم امضاء عقد مع السي ودو كاطار وطني في هذا مده 4 سنوات، ل 4 مواسم، وكذلك غادي يكون هو المشرف التقني ديال النادي بصفه عامه، ونتمنوا له التوفيق. وانه اللي كنقول لك السي ودو، حنا يدنا ممدوده باش ان شاء الله نعاونوك، واللي صعبت عليك حنا ان شاء الله تلقانا في جنبك. وحنا الهدف ديالنا ان نفرحوا الجمهور الوجدي، وان نكونوا له السند ديالو، ونتمنى انه حتى هو يساندنا في السراء والضراء، لان راس مال ديال النادي المدير هو هذا الجمهور ديالو الشغوف، اللي ان شاء الله نتمنى انه نكونوا عن حسن الظن ديالو، واننا حتى حنا باليد لا حنايا كما قلت، لا حنايا للطاقم التقني لا الجمهور، ان شاء الله باراده الله ان شاء الله نقدروا نوصلوا. وحنايا زعما بغينا نشرفوا المدينه ونردوا لها الامجاد ديالها في المواسم المقبله ان شاء الله. واترك الكلمات للسي ودو باش يعطيكم يقربكم اكثر عن المشروع ديالو،
وعلى الاهداف ديالو اللي غادي تكون ان شاء الله في السنوات المقبله، واللي كنطلب من الجمهور الوجدي انه باش يساندوا المدرب ديالنا ويكونوا وان شاء الله يكون فعل الخير ان شاء الله على المولوديه في المستقبل ان شاء الله. شكرا. Bonjour à tous, bonjour à toutes, salam alaikum. Tout d'abord, un honneur de pouvoir venir entraîner ce club mythique du MCO. Et à ce titre, j'aimerais tout d'abord remercier le président Mohamed Houar pour sa confiance, les dirigeants du MCO, les autorités locales, les supporters pour leur accueil. Et je suis très honoré en tout cas de pouvoir entraîner ce club après un magnifique travail de M. Benchira. Effectivement, le challenge est intéressant, ce qui m'a donné envie de vraiment de prendre les commandes du MCO, c'est surtout la volonté du président de construire un club sur le long terme, c'est-à-dire avec des fondations solides et de pouvoir sur le long terme faire rayonner la marque MCO sur le plan national, international. Donc pour ça, le projet est un triple projet basé déjà sur le projet sportif, effectivement de pouvoir confirmer le bon travail des prédécesseurs comme M. Benchira, Karkash et tous les entraîneurs qui sont passés par le MCO. Aujourd'hui, on reprend la main avec un staff très compétent que j'ai choisi vraiment prioritairement sur la compétence et sur les valeurs humaines. L'idée de ce projet sportif, comme je vous l'ai dit, c'est de confirmer le travail effectué avec l'équipe première, de consolider les bases, ensuite de pouvoir développer la formation. C'est un domaine qui est très très important pour le futur du club. On souhaiterait sur le long terme que le centre de formation puisse sortir plusieurs joueurs qui puissent venir aider l'équipe première et puis surtout de pouvoir, je dirais, faire jouer des joueurs de l'Oriental avec l'ADN du club des MCO, les équipes nationales du Maroc. Le deuxième volet, c'est effectivement de pouvoir développer cette marque MCO sur le plan national et international. Et le troisième volet, c'est effectivement d'essayer de développer les ressources économiques pour se projeter sur un football moderne. Effectivement, c'est une tâche pas facile, mais j'espère qu'avec l'aide des dirigeants et le professionnalisme de tout le peuple de l'Oriental, qu'on puisse sur le long terme construire un club solide et dans les prochaines années qui puisse vraiment rayonner sur le plan national et international. شكرا سي ودو. دونك كنشكروا سي ودو على هذه المعطيات اللي عطانا. كنت نلخص ان سي ودو كما جات على الكلمه ديالو انه ماشي انه هناك اراده باش نكملوا العمل اللي قمنا به كمكتب مديري واللي كداروا الطاقم التقنيه السابقه، ان عمل اللي غادي نستمروا فيه. حنا رانا هنايا في مشروع البناء، وبغينا باش نزيدوا نكملوا البناء اللي بدينا فيه منذ تولينا الرئاسه ديال النادي على النادي المديريه، وهذه اللي جينا به كمشروع مع السي عبد السلام ودو باش نكملوا البناء باش يكون على اساس جيد، باش ان شاء الله نشوفوا النادي المديريه في الاوج ديالها، باش نشوفوا الالقاب ان شاء الله في المواسم المقبله ان شاء الله. اننا بالنسبه للاعبين ولا حنا كما قلنا ما جيناش هنا باش
نعاودوا الهيكله ديال الفريق ولا شي حاجه حنايا تمي خلينا الركائز ديال الفريق لابد من تطعيمها ببعض اللاعبين باش نكونوا ان شاء الله في المستوى وعن حسن الظن الجماهير الوجديه في المواسم المقبله ان شاء الله. فالآن سننتقل إلى سمحتوا الأسئلة وأعطاء الفرصة للزملاء الصحفيين الإخوان الصحفيين سواء المحليين أو الوطنيين. وسأجدد مرة أخرى طلبي إلى الإخوان لعدم الإطالة في الأسئلة وأن يكون سقف الأسئلة سؤال واحد لإتاحة الفرصة للجميع حتى تعم الفائدة إن شاء الله. والآن سأنتقل إلى السيد أحمد المساعد لإلقاء السؤال على السيد المدرب عبد السلام ودو، وشكرا. السلام عليكم، تحية للزملاء الحاضرين لهذه الندوة الصحفية. مرحبا بالمدرب الجديد السي عبد السلام ودو رفقة سندباد الشرق لتحقيق المبتغى ومراد هدف الرئيس والمكتب المسير. سؤال السيد رئيس النادي وما يمطو انه يقدر يجاوبه حتى مدرب الفريق السي عبد السلام ودو. ما هي الأهداف التي سطرتموها مع المدرب الجديد عبد السلام ودو؟ هل ستبحثون عن تحقيق رتبة أفضل هذه السنة أم ستكتفون فقط بضمان البقاء في قسم الصفوة؟ سؤال ثاني، هناك أخبار تروج عن استغناء الفريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وسط الميدان، أحسن لاعب وسط الميدان في البطولة الاحترافية هو نيسون مونغاغا. بغينا نعرفوا واش أنه كاين تجديد ديالو أو تم الاستغناء عنه، وشكرا. دونك شكرا سي احمد على التدخل ديالك. بالنسبه للسؤال الاول، الاهداف المسطره مع السي عبد السلام ودو هناك باش اولا باش يكون هناك باش بناء فريق اول، فريق قوي، فريق تنافسي اللي غادي يقدر هو ان شاء الله في المواسم المقبله انه باش يكون في المراكز الاولى. لماذا لا؟ وباش يتيح لنا الفرصه باش ان يكون عندنا مشاركات قاريه او عربيه وخارجيه. زيدون على الفريق الاول، احنا ما جيناش مشروع فيه الفريق الاول، فيه كذلك مركز التكوين اللي هو بغينا ان شاء الله باش نفعلوه هاد السنه باش يكون هناك اطر اللي باش نكونوا اجيال صاعده اللي نقدروا نستافدوا فيها في الفريق الاول. ولا ننسى كذلك المدرسه ديال نادي المدير الوجديه اللي ان شاء الله غادي تفتح التسجيلات ديالها للبراعم والصغار اللي بغاو يجيو يلتحقوا بالمدرسه ديال نادي المدير الوجديه، تكون واحد الحله جديده ديالها بتكون مؤطرين في المستوى اللي يقدوا باش يباشروا مع هذه البراعم الصغيره اللي هي حقيقه هي المستقبل ديال نادي المولوديه الوجديه. بالنسبه للسؤال الثاني وقنا نعطي في ودو يجاوب عليه. Les objectifs du club, est-ce que vous cherchez une place au podium ou bien vous cherchez le maintien? On le laisse. Ouais. Alors, écoutez, c'est sûr que c'est une question forcément qui allait venir. Au niveau des objectifs, comme je vous l'ai dit auparavant, c'est vraiment de confirmer le travail qui a été effectué par mes prédécesseurs comme M. Benchikha, M. Aziz Karkash et ceux qui étaient avant, le travail de M. Ouar aussi. C'est difficile de pouvoir parler tout de suite du podium. Pourquoi je vous dis ça? C'est que c'est un club qui doit se professionnaliser. Aujourd'hui, le président a voulu notre collaboration pour structurer un club solide sur le long terme. C'est ce qui m'intéresse. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé de la durée du contrat. J'ai signé un contrat de 4 ans justement pour, dans la durée, pouvoir travailler et construire un club dans le futur. Je vous ai dit les objectifs, donc confirmer le travail qui a été effectué. Ensuite, la professionnalisation du club, développement de la formation aussi, c'est un axe très très important. Quand on regarde que sur l'oriental, la formation est inexistante. Aujourd'hui, mon objectif
En tout cas, troisième objectif, c'est de développer cette formation pour que sur le long terme, on puisse avoir des joueurs de l'oriental qui puissent venir jouer en équipe première et puis ensuite peut-être fournir des joueurs pour l'équipe nationale. D'accord ? Le quatrième plan d'action, c'est de développer aussi des ressources économiques, c'est de se projeter sur un club moderne avec la possibilité de créer des revenus via le spectacle, donc via le match. Et puis, le cinquième axe de travail, c'est de développer la marque MCO justement sur le plan national et international. Donc, vous voyez que c'est un grand chantier, mais c'est un beau challenge. Et en tout cas, le public où je dis peut compter sur mon honnêteté, sur mon intégrité, sur ma loyauté pour ce travail. Et voilà, je ne vais pas vous mentir parce que ce n'est pas dans mon éducation. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui, dire au public où je dis que je viens pour terminer deuxième ou gagner le championnat. Si on peut le faire, on le fera. Mais aujourd'hui, la priorité, vraiment, c'est de professionnaliser le club et à tous les niveaux pour que le public où je dis ait sur le long terme un club en première division tous les ans avec le développement de tous ces axes de travail que je vous ai dit. Pour le milieu de terrain. Donc pour Nelson, effectivement, c'est une très bonne question. Comme vous savez, quand il y a un changement d'entraîneur dans un club, il y a une réorganisation, il y a des systèmes de jeu qui diffèrent, il y a des projets de jeu qui diffèrent. Nelson, je l'ai rencontré il y a 2 heures à l'hôtel. C'est important pour moi parce que j'ai beaucoup de respect pour l'homme, pour le joueur. Je lui ai expliqué mon choix en toute transparence et surtout que je souhaite donner un peu plus de jeu et de profondeur à cette équipe. Et j'estimais que c'était un joueur qui était assez mobile devant la défense. Je voulais apporter quelqu'un qui était capable d'avoir du mouvement box-to-box, qui était capable aussi d'animer le jeu. Il l'a parfaitement bien compris et c'est comme ça. Mais en tout cas, on travaille sur le recrutement avec le président et le public où je dis verra qu'il y a des très belles recrues qui vont venir, Inch'Allah, à Oujda et essayer de relever le challenge. شكرا سي عبد السلام ودو. والآن ننتقل إلى الأخ كتابي الحسين، فليتفضل مشكورا. بونجور. أتمنى لفريق المولودية الوجية بقيادة ودو وكذلك الرئيس سي محمد هوار أن يخطو خطوات أخرى إيجابية ويرتقي بالمنظومة الكروية بمدينة وجدة إلى الأفضل. Ma question c'est pour Wadou. Dans le montage d'un projet, il y a un cadrage budgétaire. Nous savons que le club de Mouloudiet Oujda a des dettes qui sont très très fortes. Et nous savons que le club de Mouloudiet Oujda est dépourvu des infrastructures telles que l'école. Est-ce que M. Wadou, dans ces conditions, peut réaliser les axes de son projet, surtout dans la formation? Merci. Bonjour, très bonne question. Au niveau du budget et des dettes, je laisserai bien entendu le président en parler puisque je pense que c'est lui le patron. Je peux vous répondre à la deuxième question en termes de structure. Effectivement, vous l'avez soulevé, c'est un point très, très important. On manque peut-être de structure, mais il y a des infrastructures qui sont en train de se construire. L'objectif qui m'a été donné, justement, c'est de participer à ces constructions-là, c'est d'élaborer un plan d'action pour que, sur le long terme, le club de Oujda puisse bénéficier des infrastructures de très haut niveau pour que, justement, ensuite, on puisse se fixer des objectifs pour rayonner sur le plan national et international. Et puis, le centre de formation, comme je vous l'ai dit, fait partie aussi de ces axes de travail. On veut que sur le long terme, on puisse sortir des joueurs avec de l'ADN de l'oriental. C'est vrai que ça peut paraître gênant de ne pas avoir d'infrastructure, mais le président a été très, très transparent avec moi
lors de notre entretien à Paris, puisque on a commencé à parler ensemble depuis pratiquement 1 mois et demi lorsque M. Benchikha n'allait pas continuer. Donc forcément, le président, lui, il pense au club, il pense à l'avenir du club, donc il est obligé de penser à la suite. Et je savais qu'il y avait un manque d'infrastructure. Cette semaine, avec mon staff, on a réfléchi à une élaboration de planning pour arriver jusqu'au mois de décembre, fin décembre, un mois dans lequel on va bénéficier de nos installations. Mais pour l'instant, on a mis une planification pour essayer de diversifier un peu nos entraînements et d'éviter au maximum le synthétique. سيد الرئيس هناك إضافة؟ فشكرا سي عبد السلام ودون. الآن ننتقل إلى السيد مولود مشاور، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. شكرا على الدعوة والمشاركة معكم في هذه الندوة. بالنسبة للسيد الرئيس عندي بعض الأسئلة. كنت بعد بصدد الإعلان على مشروع جديد، فمازال ما سمعناش من عندكم سيد الرئيس على هذا المشروع الجديد. شنو هي الأهداف ديالو؟ واش تدخل في إطار تنمية الموارد المالية للفريق؟ وثانيا فريق مولودية الوجدية هو في حاجة إلى موارد مالية بالإضافة إلى المتجر اللي كنتوا علمتوا عليه واللي غادي يبدأ ببيع اللوازم الرياضية. ونتمنى أيضا حتى المسؤولين على المدينة أنهم يدعموكم ويساعدوكم، خاصة أن الفريق هذا العام غادي يكون يلعب على واجهتين، الواجهة ديال البطولة الوطنية الاحترافية وثانيا على كأس العرب. ثانيا اللي عندي سؤال أستاذ السيد الرئيس بخصوص الجمهور نتاع مولودية وجدة. انتم كتعرفوا بأن الجمهور هو أكبر سند، دعمكم كثير، انتقل في عدة أماكن، وكنتوا وعدتهم السنة اللي فاتت بأنكم غادي ديروا لهم شي بطاقة انخراط باش يدخلوا الملعب. واش هذه الإمكانية موجودة؟ واخا تكون بطاقة سنوية ولا شهرية بثمن رمزي باش تشجعوا هذا الجمهور اللي هو أكبر سند، وحنا نتمنوا إن شاء الله باش يرفع عنا الله سبحانه وتعالى هذا الوباء وتعود الجماهير إلى المدرجات. بالنسبة للسؤال ديالي للمدرب كنرحب به ونتمنى تكون الإجابة ديالو. لا غير سؤال واحد للسيد المدرب، نتمنى تكون الإجابة ديالو باللغة نتمنى تكون الإفادة حتى تكون الإفادة يعني المشاركة يعني متاحة للجميع. طلبنا جوج الأسئلة أو في الحقيقة طلبنا غير سؤال واحد، فأعطيناك تقريبا 3 أسئلة، فنتمنى أن تخلي الفرصة. سؤال نختم به للسيد المدرب لا سمحت لي أستاذ، الله يحفظك. شكرا الله يحفظك. بالنسبة للسيد المدرب غير هذه السنه غادي الفريق المولوديه الوجديه غادي يلعب على واجهتين، الواجهه نتاع البطوله الاحترافيه والواجهه نتاع كاين غير واجهه، غنلعبوا غير على واجهه ان شاء الله. ان شاء الله ما كاينش جوج. غادي نسولوا على الانتدابات ديال اللاعبين، شنو هي اللائحه اللي عنده موجوده، شنو هي عاوده اللائحه ديال استغناء اللاعبين الاخرين، وشكرا. شكرا الزميل مشاور ولا السي سامي ودو يتفضل. نجاوبوا الاول على التدبير المالي. شكرا سي مشاور على التدخل ديالك. دونك في الاول سؤال ديالك كان على التدبير المالي. حقيقه حنا وضعنا واحد الخطه باش نسوقوا المنتوج ديال ولا الصوره ديال النادي المولوديه الوجديه، وذلك بجلب مستشارين جدد ان شاء الله غادي يكونوا غادي نعنوا عليهم عن قرب ان شاء الله، غادي نتنيو معاهم وتكون هكا ندوه صحفيه الذي نوقعوا معها مع مستشارين جدد ان شاء الله في الايام المقبله. وحنا عندنا هذه خطه باش تكون المولوديه الوجديه عندها موارد، وذلك ياتي عن باش نسوقوا ليماج ديال الام سي او عبر المملكه. ولا يفوتوني حتى انا بحالك انا نتمناو على المسؤولين الاقتصاديين ديال المدينه وديال الجهه انه حتى هما يساهموا في هذا المشروع، لانه مشروع مدينه وجهه اللي نتمناو منهم حتى هما يمدوا لنا يد العون باش ان شاء الله نكونوا عن حسن ظن الجماهير الوجديه
لانها الجماهير الوجديه هي راس المال ديال النادي، مشوقه باش انها تكون تشوف النادي المولوديه الوجديه في الامجاد ديالو اللي تعودنا عليها. وكما قلت يد وحده ما تصفق، يعني اللي كنوجه الرساله لكاع المسؤولين ديال المدينه انهم باش هما يلتفوا حول هذا الفريق باش يكون حتى هو المساندات ديالهم. بالنسبه للمتجر، حقيقه المتجر راه ان شاء الله غادي نديروا الافتتاح ديالو باش تكون هناك منتوجات اللي قد يقتنيها الجمهور الوجدي، وان شاء الله غادي نعلنوا عن التاريخ ديال الافتتاح ديالو عما قريب حتى هو ان شاء الله في الاشهر المقبله، حيت هذا الشيء كيطلب منا باش نهيئوا المتجر ويكون في المستوى اللي يرقى به المولوديه الوجديه. السؤال الثالث سليم شيور على الانخراطات كما قلت لك، الجائحه ديال الكوفيد 19 حال دونا باش نستمروا في هذا المشروع ديال الانخراطات، لانه حتى الان ما عندناش رؤيه واضحه بالنسبه للجماهير الذي الولوج للملعب. دونك هذا كاين مشروع على ورق، ان شاء الله النهار اللي تكون انفيزيبيليتي على المباريات اللي تكون باش بجمهور لا بلو جمهور في المواسم المقبله ان شاء الله، لابد غادي نحطوا هاد الانخراطات للجماهير الوجديه. تفضل سي. Je peux vous répéter la question? Vous l'avez? Non, le monsieur a dit qu'il veut savoir la liste des joueurs qui vont partir. D'accord, donc tout d'abord, il y a une liste de joueurs qui sont arrivés en fin de contrat, des joueurs qui ont signé dans d'autres clubs. Peut-être que moi, j'aurais peut-être voulu garder parce que c'est des joueurs intéressants pour le MCO, comme Sadawi. Bon, malheureusement, il a signé pour le Raja, je pense. C'est comme ça, c'est la vie d'un club. Il faut savoir derrière avoir un réseau et pouvoir le remplacer aussi avec un joueur de la même valeur. Et pour les autres, comme je vous l'ai dit, j'ai changé les 4 étrangers parce que je souhaitais donner un peu plus de verticalité, un peu plus de profondeur à notre jeu, et d'autant plus que je changeais de système. Non pas que j'ai quelque chose contre ces joueurs, au contraire, je vous l'ai dit, je les ai rencontrés il y a 2 heures, les 3, Padou, Nelson et Meka, pour leur expliquer mes choix. Je trouve que c'est important, c'est très professionnel, et ils l'ont accepté. Et Inch'Allah, on va essayer en tout cas de recruter. Déjà, il y a des belles recrues qui vont venir, on vous les annoncera plus tard avec le président. Ce sont des joueurs internationaux qui vont vraiment venir pour apporter un plus pour le MCO, mais aussi apporter un plus pour le championnat marocain. الآن ننتقل إلى الأخ زيزي أنس، فليتفضل مشكورا لطرح سؤاله، ومرة أخرى نطلب من الإخوان ألا يطيلوا في الأسئلة، وشكرا لتفهمكم. Bonjour, soyez le bienvenu, Monsieur Wadou Chinois Oujda. Bon, j'ai 2 questions rapides. Quelle est votre stratégie à court terme en l'absence d'une commission technique dans l'équipe qui évalue la performance des joueurs, le système de jeu de l'équipe? Surtout cette année, on a classé 5e. Donc, l'année prochaine, on veut mieux classer le 2e. Pourquoi pas prendre le championnat? C'est la première question. La deuxième question, c'est pour votre staff technique. Quel est le staff? Est-ce que tu gardes le même staff ou vous avez changé le staff? Et est-ce qu'il y a-t-il de nouveaux recrues? Vous avez déjà répondu à cette question. Merci. Salam alaikum. Merci en tout cas pour votre accueil à Oujda. Ça montre aussi que j'arrive dans un club familial. L'accueil a été juste extraordinaire de la part des gens de Oujda et j'apprécie vraiment cet accueil. En ce qui concerne votre question au niveau des objectifs, bien sûr que je suis ambitieux, mais ce n'est pas sincère de ma part et ça serait un mensonge de ma part de vous dire, de venir ici et de vous dire je vais jouer pour le titre, parce que ça serait mentir au public, ça serait mentir aussi à tout le monde.
Vous savez très bien qu'à l'intérieur du groupe, on va être ambitieux, c'est sûr, mais aujourd'hui, il faut être réaliste. On parlait tout à l'heure d'infrastructures. On doit aussi consolider ces infrastructures pour avoir un chez nous, pour être confortable, pour pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions, consolider le club avec une vraie grande professionnalisation et stabiliser ce club-là pour que sur le long terme, le MCO puisse rayonner, récupérer ses lettres de noblesse d'antan. Le MCO était un grand club, il faut travailler pour qu'il le redevienne. Mais vous savez, il ne peut pas le redevenir comme ça. Si on grille les étapes, un jour, on peut à un moment donné aussi avoir un accident. C'est pour ça que moi, j'ai été séduit par le projet du président, c'est-à-dire de construire un club. Je suis là pour donner tout mon travail, toute mon honnêteté, tout mon savoir-faire pour construire un club sur la durée. Donc aujourd'hui, en termes d'objectifs, je vous le dis, c'est de confirmer le travail qui a été fait par les prédécesseurs et je n'ai pas peur de dire de jouer les 8 premières places. Je pense que ça sera bien pour le club et ensuite construire sur la durée avec un centre de formation, avec une professionnalisation, même au niveau de l'administration. Et puis, je pense que c'est ce qu'ils attendent, c'est ce qu'attendent le public, où je dis, sur le long terme. Et puis, je vous ai parlé aussi de tout à l'heure de la formation. La formation, elle est inexistante. Je veux développer la formation de joueurs de l'Oriental pour qu'ils puissent venir alimenter l'équipe première et alimenter les équipes nationales. Au niveau du système de jeu, je ne vais pas repartir sur le système de M. Benchicha, malgré que j'ai joué pendant 7 ans avec l'équipe nationale, avec Badou Zaki dans ce système-là. Je souhaite donner un peu plus de verticalité au jeu et c'est pour ça que je repartirai normalement sur un 4-3-3 en termes d'organisation. Mais c'est surtout en ayant analysé l'équipe sur pratiquement 20 matchs, en ayant regardé l'équipe sur plusieurs matchs, je dois redonner un peu plus de solidité à ce bloc défensif parce que je trouve que l'équipe du MCO prend un peu plus de buts et je vais travailler sur ça pour qu'on soit encore un peu plus solide. Voilà. Au niveau du staff technique, vous savez que dans tous les clubs, quand il y a un nouvel entraîneur qui arrive, on travaille sur la compétence, on travaille aussi sur la loyauté, sur la fidélité. Et aujourd'hui, j'ai préféré m'entourer de personnes que je connais très, très bien et qui vont apporter leurs compétences au MCO. Et c'est des personnes qui ont été triées vraiment sur le volet, sur leurs compétences. D'accord ? Donc, le préparateur physique qui s'appelle Johan Guillard, c'est quelqu'un qui vient de France, très, 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 très compétent. Mon adjoint sera Karim Bencherifa, une très grande expérience tant sur le plan international que sur le plan national avec la DTN, qui m'accompagnera. L'entraîneur des gardiens qui sera Frédéric Roux, une très grande expérience, notamment dans le club qui est passé par Bordeaux, qui est passé par Lyon, qui a été champion de France et puis qui a gagné aussi le titre de champion avec Lyon. Il est passé par Châteauroux, donc il a une très grande expérience. Et je crois que ce staff-là me complète bien pour qu'on puisse vraiment atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et surtout faire progresser ce groupe-là. Pour revenir juste à mon équipe, je pense qu'il y a une très belle base. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. On ne va pas modifier beaucoup de choses. Par contre, on va apporter des touches pour vraiment solidifier notre équipe. Et on a quand même 5 internationaux. C'est un des rares clubs au Maroc qui a des joueurs internationaux dans son groupe. Donc, je ne vais pas me tirer une balle et puis changer mes meilleurs joueurs. Donc, on a une très belle base et je veux continuer avec eux. Je compte énormément sur eux. Au niveau des recrues, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur des profils très, très intéressants, tant pour le MCO que sur le plan national au niveau du championnat Botola. Je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, le public Oujdi sera très, très content parce qu'on a vraiment de très belles recrues qui arrivent. Je vous dis encore une fois, pour renforcer l'équipe, ce n'est pas pour tout changer, mais surtout pour renforcer l'équipe. Voilà. شكرا سي اسلام ودو. السيد رئيس هل هناك اضافه؟ انا بغيت ندير واحد الاضافه ونزيدها اللي بغيت انه بالنسبه للنادي المدير وجديه ايضا كان
كان جاب اضافه باش المكسب الاداري ديال النادي، ولهذا قمنا بالتعاقد مع السي هشام قديره كمدير ديفلوبمون ديال لو كلوب، ديريكتور سبورتيف ديال لو كلوب، وكذلك سي سالم محمودي كرئيس ديريكتور كوميونيكاسيون والناطق الرسمي باسم الفريق اللي هما التحقوا بنا مؤخرا، وكنتمنى لهم كذلك التوفيق في المهمه ديالهم داخل النادي المدير الوجديه. شكرا سيد الرئيس. والآن ننتقل إلى الصحفي الأخ صلاح العلالي، فليتفضل مشكورا. شكرا سي محمودي، شكرا لكل الإخوان الحاضرين. Tout d'abord, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tout le staff et à la tête de ce staff, bien sûr, notre ex-international et notre actuel entraîneur, c'est Abdeslam Ouaddou. Ma question rôde autour de deux volets. La première concernant le côté économique. غادي نطرحها للسيد الرئيس، والسيد الرئيس راه عارف بأنني دائما أطرح نفس السؤال في حالة ما إلا ما كانوش متدخلين آخرين من الناس الاقتصاديين وكانوا فقط هاد الناس اللي راهم معاك حاليا، واش السي محمد هوار غادي يرفع التحدي مرة أخرى وغادي يواجه كل المتطلبات ديال هذا المشروع اللي رحنا نهضروا عليه؟ Concernant le mashroua, concernant le projet, ma question à M. Abdeslam Ouaddou, il faut connaître qu'on est en train de parler de ce projet depuis 2 ans, la première année avec M. Karkash, la deuxième année avec M. Ben Chikha, et on revient toujours à la traçabilité du projet. Est-ce qu'il a déjà commencé? On ne trouve rien, il n'a pas commencé. Mais seulement avec la première équipe, il ne faut pas nier que nous avons gardé le maintien durant la première année. La deuxième année, on est classé 5e. Et la troisième année, on attend le projet. Est-ce qu'il sera concrétisé vraiment? Est-ce qu'il sera mis vraiment sur le papier qui peut être réalisé sur le terrain? Vous avez parlé de plusieurs objectifs concernant ce projet. Est-ce que vous pouvez au moins nous dire quels sont les critères et les caractéristiques de ce projet et par quoi vous allez commencer d'abord? Merci. Économique, je pense que vous. Ouais, après. Ah, okay. Ouais, bonjour, en tout cas, merci pour votre accueil et pour vos mots sympathiques. Vous parliez donc du projet qui a dû être établi depuis 2 ans avec M. Karkash et M. Ben Chikha. Très honnêtement, je ne sais pas si ça a été écrit, présenté de cette manière-là. En tout cas, moi, j'ai à cœur de vouloir y aller par étapes. Comme je vous ai dit, prioritairement, c'est de confirmer le bon travail qui a été fait par l'équipe première, parce que vous savez très bien, et on le sait, je ne vais pas vous mentir, c'est l'équipe première qui est la locomotive de tout ça, c'est l'équipe première qui va nous permettre de construire tout le reste. Au niveau des critères, donc des critères du projet, je vous ai parlé tout à l'heure d'un triple projet. Un triple projet pour pouvoir développer les ressources économiques. Je crois qu'aujourd'hui, le football est un moyen, en tout cas, de pouvoir apporter des ressources économiques parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui se fient notamment aux mécènes. Heureusement, on le remercie parce qu'il y a le président qui porte le club sur ses épaules. Mais avec ce projet-là, c'est surtout de pouvoir venir l'aider, notamment sur la partie économique, création des ressources économiques, en optimisant le stade, par la digitalisation, par l'apport des sponsors, l'apport du marketing. Donc ça, c'est des vues, je dirais, une vision moderne des clubs. Il y a beaucoup de gens qui me disent que ce n'est pas possible de faire ça au Maroc. Moi, je pense que c'est possible parce qu'il y a des compétences,
Il y a des gens qui sont capables de le faire. Il faut juste des gens qui veulent porter ce projet-là. Et je pense que le président veut le porter et c'est pour ça que je suis ici pour aider vraiment à construire un club moderne. Au niveau des critères de développement de la marque, c'est aussi, je vous l'ai dit, c'est développer déjà, et ça, ce ne sera pas moi qui le fera, puisque moi, je serai concentré vraiment sur l'équipe première, mais il y aura des compétences que le président aussi amènera dans le club. Il vous a parlé de tout à l'heure de M. Hicham Guedira, de M. Adil qui sera là aussi pour développer le digital, pour apporter du sponsoring, pour apporter aussi, exporter la marque sur le plan national. On n'a pas le site de communication aujourd'hui est très important. Dans l'ère du digital, l'ère des réseaux sociaux, c'est très, très important. Donc, la marque du MCO doit s'exporter sur le plan national. Au niveau des critères de création de ressources économiques, on a un magnifique stade. On a vraiment un magnifique stade qui a été refait. Je crois qu'on peut plus l'optimiser. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le ferai parce que je suis focalisé sur mon équipe première, mais il y a des compétences qu'on va mettre en place dans le club du MCO pour essayer d'optimiser ce stade et créer des ressources économiques. Et notamment, on peut parler de boutiques parce que c'est une identification. Les gens ont besoin de porter les maillots et des produits dérivés du club. Il y a possibilité aussi de créer du partenariat entre les entreprises privées, segmenter le stade pour pouvoir créer des ressources économiques. Il y a beaucoup de choses à faire. Forcément, ce ne sera pas moi qui les ferai parce que je serai concentré sur l'équipe. Mais voilà un peu les critères. On pourra les détailler un peu plus loin. Donc, si pour votre question, أنا غادي نجاوبك بجوج الجملات واضحين. أنا قبل ما نكون رئيس ديال المديرية الوجهية كنت وفي لسندي باك الشرق وغادي نبقى ديما وفي لهذا الفريق. والكلمة الثانية اللي بغيت نقول لك أنا بالنسبة لي كرئيس نادي المديرية الوجهية سأحاول بأقصى جهدي أن باش نرفع الراية ديال نادي المديرية الوجهية للأعلى إن شاء الله. شكرا. شكرا سيد رئيس، شكرا سي عبد السلام ودو. الآن ننتقل إلى السيدة والمشاركة ديال العنصر النسوي، وحنا جد يعني فخورين بالعنصر النسوي اللي تقاسم معنا هذه الندوة الصحفية السيدة أمونية الحداوي، فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم. فاجأتني لأنني ما قلتش الكلمة ولكن لا بأس. شكرا لكم على الإضافة أولا في المجموعة. كنتمنى على السيد عبد السلام ودو la bienvenue, soit au niveau de l'équipe ou bien au niveau de Oujda en général. Donc, bienvenue. Ma question, vous avez parlé sur le développement de la marque MCO. Comment vous comptez faire ça? C'est-à-dire votre programme tracé pour vraiment développer la marque. Vous avez parlé déjà du développement au niveau de la formation, c'est très bien, et ça ne l'était pas avant. Donc, ça sera une très grande pas à l'avant. Donc, est-ce que vous avez d'autres stratégies sur lesquelles vous travaillez? Merci beaucoup. Salam alaikum, merci beaucoup pour vos sympathiques mots. Au niveau du développement de la marque MCO, je vous ai parlé tout à l'heure qu'aujourd'hui, avec le développement de la digitalisation des réseaux sociaux, de la communication, quand je vois les résultats qui ont été accomplis cette année, et vous savez, je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Internet et on n'a pas beaucoup communiqué sur ce travail. Et je crois que l'objectif aussi de ces prochaines années, c'est de développer cette partie digitale, site Internet du club, parce que vous savez que c'est un moyen de communication important pour exporter la marque MCO. Vous savez qu'il y a des millions de fans à travers l'Europe du MCO, à travers même aux États-Unis.
partout, aussi au Maroc. Et je crois qu'on doit avoir un capital sympathie, une identification à ce club. Et c'est pour ça qu'on va travailler là-dessus vraiment pour pouvoir exporter cette marque. À notre niveau, attention, on n'est pas Manchester United, on n'est pas Manchester City, mais je crois qu'au niveau du MCO, au Maroc, dans le Botola, je pense qu'on peut travailler sur ça. Au niveau de la formation, comme je vous l'ai dit, je veux travailler avec toutes les compétences de l'oriental, des compétences de Oujda, des personnes qui sont qualifiées, qui sont compétentes, redonner une ADN à la formation de l'oriental. Je veux que l'axe de travail, c'est de créer une école de foot, être aussi actif dans la préformation et la formation. Alors, donc, quand je parle de l'école de foot, c'est de travailler sur un triple projet. Donc, qui regroupe éducatif et social, scolaire et sportif. Ça pour les garçons. Et puis sur le futur proche, on va parler aussi des filles. C'est important. Donc, je souhaite qu'on soit actif sur la formation du footballeur, mais je veux aussi qu'on soit actif sur les valeurs éducatives et sociales. On veut former des joueurs de l'oriental qui sont capables d'être des très bons joueurs de football, mais aussi des garçons et filles qui sont capables de s'insérer dans la société de demain, qui deviennent des citoyens modèles marocains. Et puis, un troisième volet qui sera important, c'est surtout d'avoir un suivi scolaire. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de joueurs de football, des joueurs qui ont été formés, mais on a été très concentrés sur le projet du footballeur. Mais on a oublié toute cette partie éducative et sociale et scolaire. J'estime aujourd'hui qu'un joueur qui est formé, qui sort de l'oriental, j'aimerais que dans le futur, s'il est sélectionné dans l'équipe nationale et qu'on puisse l'interviewer à la télé, eh ben, que ce soit quelqu'un qui est capable de s'exprimer en arabe correctement, peut-être en français et en anglais, et surtout de donner une belle image de l'oriental. شكرا سي عبد السلام وادو. فالآن ننتقل إلى سي أسامة الزرقي، فليتفضل مشكورا. ونطلب منكم مرة أخرى الإخوان الكرام ألا تطيلوا في الأسئلة، وشكرا على تفضلكم. السلام عليكم، تحية للزملاء الكرام ومرحبا بالمدرب الجديد عبد السلام وادو الطاقم ديالو. نتمنى له النجاح والتوفيق رفقة أسئلة الشرق. عندي واحد جوج ديال الأسئلة. السؤال للمدرب عبد السلام وادو على حول المعايير اللي ارتكز عليها في الإبقاء أو التخلي عن بعض اللاعبين وخصوصا ركائز الفريق. بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو رئيس الفريق، ربما غادي يكون استفسار ماشي أكثر من هو سؤال عن المآل ديال وضعية الملحق ديال الملعب الشرفي. ربما كما كيعرف الجماهير ويعرفوا الإخوان أنه توقفت الأشغال به مؤخرا، مع العلم أن الموسم القادم راه قريب. وبالنسبة للملعب ديال مركز التدريب فهو غير صالح بتاتا للاعب، كتسبب كيف ما كيعرفوا الإخوان الصحفيين والجمهور كتسبب في العديد من الإصابات الموسم المنصرم. وشكرا. Donc, si j'ai bien compris la question, vous me demandez sur quels critères je me suis basé pour en fait ne pas reconduire les trois joueurs, en tout cas étrangers. Comme je vous l'ai expliqué, un entraîneur qui arrive, il a une organisation peut-être différente en gardant vraiment la base. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 5 joueurs internationaux et cette base-là, je veux la garder. Et puis derrière, je veux retrouver un peu plus de verticalité sur le jeu. Nelson est un joueur qui je veux dire, à vocation défensive, qui est en sentinelle devant la défense. Il ne participe pas beaucoup au jeu offensif. Aujourd'hui, moi, j'ai besoin d'un joueur qui est capable de participer au jeu, qui est capable d'être présent devant les défenseurs, mais aussi qui est capable de se projeter sur des zones de finition, comme on appelle ça le joueur box-to-box. Au niveau du joueur Emeka, c'est un joueur qui beaucoup blessé. Voilà, il a eu des problèmes musculaires. Aujourd'hui, j'ai besoin, en tout cas pour ce projet, d'avoir quelqu'un sur lequel je peux compter. Il a fait du très bon boulot peut-être dans les années passées, mais je veux quelqu'un sur le côté qui est capable d'avoir un peu plus d'explosivité.
En ce qui concerne Padou, je pense qu'il était un joueur intéressant dans une défense à 3, puisqu'il jouait dans l'axe de la défense. Comme moi, je passe sur une défense à 4, et comme je lui dis, je trouve qu'il manquait peut-être de vitesse. J'ai envie d'avoir un bloc assez haut, un bloc médian. Et comme je l'ai expliqué à Padou, je trouve qu'il manque un peu de vitesse et sur les ballons dans le dos, je pense qu'il peut être en difficulté. Après, si mon organisation, si ma stratégie de jeu était de jouer défensif, peut-être que je l'aurais gardé, puisqu'on joue on joue sur une défense avec un bloc bas. Moi, je veux jouer avec un bloc médian, un bloc haut. Voilà les choix, les critères de choix. سيد رئيس. سي أسامة، شكرا على الأسئلة ديالك وجاوبين على السؤال ديال بالنسبة للملحقة ديال المركب الشرفي للتدريب. حنايا حقيقة هذه الصفقة ديال اللي كاينة بين المقاولة والعمران هي صفقة اللي المدة ديالها اللي تكمل حتى فبراير 2021 اللي محددتها الصفقه باش تكمل الاشغال ديالها في الملحقه ديال الملعب الشرفي. لكن حنايا ما ساكتينش على هذا الشيء، عندنا اتصالات دائمه مع الجهه، مع الولايه ديال وجده ولا مع العمران، انه باش الاشغال تكون ولا الانتهاء ديال الاشغال تكون مع نهايه السنه هاد 2020. ونتمنى انه باش يكون عندنا ملعب، لاننا حقيقه النادي المدير وجديه يفتقد لهذا الملعب بالتدريب، ونتمنى ان يكون موجود من الاخير ديال السنه الحاليه. وحنايا مع السي والدو كنا هضرنا تكلمنا في هذا الجانب، وغادي نحاولوا باش حتى حنا نتاقلموا مع هذا الحاله اللي رانا ديال التدريب. وبالنسبه للسونتر فورماسيون، التيران ديال السونتر فورماسيون، كنا كسبنا الجامعه الملكيه المغربيه اللي كنشكروا سعاده الرئيس سي فوزي قجع على المساهمه ديالو، على الدعم ديالو، واللي ان شاء الله حتى هي غادي يكون فيها الاشغال عن قريب، اللي ان شاء الله غادي تكون حتى هي مبرمجه مع بزاف ديال الملاعب في المغرب اللي غادي تعاودوا العشب ديالهم، منهم سونتر فورماسيون ديال النادي المدير وجديه اللي غادي تكون حتى هي في القريب العاجل ان شاء الله. شكرا السيد الرئيس. والان ننتقل الى السيد حمزه شتيوي اللي يطرح السؤال ديالو، واللي يتفضل مشكورا. شكرا زميلي على الكلمة، وشكرا كذلك لجميع الزملاء الحاضرين هنا. تحية طيبة للرئيس ديال فريق مولودية وجدة السي محمد هوار، وتحية طيبة كذلك السي عبد السلام وادو اللي كنتمنوا ليه التوفيق. سؤالي هو موجه لرئيس نادي مولودية وجدة السي محمد هوار. اليوم السي محمد هوار يتحدث عن استراتيجية، يتحدث كذلك على هناك استراتيجية سيتم وضعها لهذا النادي. في المقابل وكذلك تم التعاقد مع السي وادو ومع مدير خاص للتطوير، لكن في المقابل هناك تناقضات كبيره بحكم أن الفريق عنده مشاكل ماديه كبيره. ومن خلال تواصلنا مع عدد من اللاعبين ديال مولودية وجده لمسنا هناك تذمر كبير في صفوف لاعبي فريق مولودية وجده اللي تقريبا مخدوش 2 ديال الاشهر ديال منحه التوقيع، ما توصلوش بالراتب الاخير، ما توصلوش بمنحه الترتيب 5 مليون، رغم ان السيد الرئيس وعدهم قبل اسبوعين الى انهم ما توصلوش بالمنحه ديالهم الى حد الان. هناك تذمر كبير في اللاعبين. هنا يعني كيطرح سؤال كبير انه اللاعبين المتذمرين ما توصلوش بالمنح ديالهم، بينما السيد الرئيس تعاقد مع مدرب جديد ومع مدير للتطوير ويتحدث عن استراتيجيه لهذا الفريق. وشكرا جزيلا وبالتوفيق فريق مولودية وجده. دونك سي حمزه، انا نمشيك بالتالي نديرك بالتالي عاد نجي لك الاول. دونك سي حمزه، انا بالنسبه للتذمر ديال اللاعبين، انا ما كنشوفوش التذمر ديال اللاعبين. هذه الصحف اللي كتقولها انا ما عنديش الوقت باش نجاوبهم، وما عنديش الوقت باش نبرهن لهم. والبرهان واضح انه اليوم باش تقول لي لاعبين مدمرين، وانا اليوم
جلست مع 5 ديال اللعابه، وهاد اللعابه كانوا ناشطين، وكما قلت لك حنايا مع نهايه الموسم جلسنا معاهم وكل واحد دا المستحقات ديالو، وكان اللاعب مدمر ما زيدش يزيد مع كونطرا بور 2 ans اللي كانت اليوم برهنا عليها بعد التعاقد جاء مع السي عبد الله خفيفي زدنا له الموسمين اضافيين، وكذلك الحارس المرمى السي مهدي مفتاح اللي حتى هو تعاقدنا مع هذا النهار وزدنا له موسمين حتى هما زايدين، وحنا نهايه الموسم ورانا عاد في 20 في الشهر. انا يقول لي شي واحد ما خالف الشهر، انايا ما عرفتش، حيت انا رانا عاد 20 في الشهر ولا شي حاجه. ان شاء الله حنا رانا نديروا المجهودات ديالنا، مجهودات فرديه باش نقول لك، والناس راه كتخلص الوقت ديالها. راه ما كانش شي فريق اللي كيدي لي سالير ديالهم سول اللاعبين واش كيديو لي سالير اونتر لو 5 و لو 10 دو شاك موا. انا نتحدى شي واحد يقول لك ما ناخذش انا لي سالير اونتر لو 5 و لو 10، وحنايا الحمد لله راه كنديروا المجهودات ديالنا. وكما قلت لك انا راني هنايا وعندي مسؤوليه ثقيله على ظهري ونتحملها مسؤوليه وقاد عليها، وحنايا رانا باقي عندنا نقاشات مع اللاعبين، بغينا نسبقوا اللاعبين الذي استمروا معنا الموسم القادم، اللي رانا قلت كما هذا النهار تلاقيت مع 5 ولا 6 وحلينا عطيناهم الرواتب ديالهم، عطيناهم كاع اللي كيتسالوا، وحنايا من بعد غادي نكملوا مع الاخرين اللي انتهوا. حنا عندي الاولويه الان باش السي ودو حيت عنده لي بريباراتيف يبداو لو 26 يعني بعد غدا، خصني انه اللعابه يكونوا خاصين يكونوا ناشطين يكونوا فرحانين باش يكون موسم عنده انطلاقه جيده، وحنايا رانا غاديين وحنا خدامين. دونك حنا اللي واقع العيب ديال هذا المكتب انه كيخدم بصمت، والحمد لله هذا ايجابي بالنسبه لي انايا، وكنشكرك. شكرا السيد الرئيس. والآن ننتقل إلى الأخ عز الدين ميساوي، فليتفضل مشكورا لطرح سؤاله. السلام عليكم. اولا مرحبا بالاطار الفني سي عبد السلام ودو. سيد الرئيس عندي سؤال ديالك المباشره. السؤال هو على التواصل في الصفحه الرسميه ديال المولوديه ديال فيسبوك او في المواقع التواصليه بصفه عامه. واش غادي نشوفوا هذه السنه يعني نشوفوا واحد التطور في الصفحه الرسميه؟ واش نبقى نشوفوا اخر الاخبار تاع المولوديه في الصفحه الرسميه، ما يكونش الروتار في اللونسمون ديال اي حاجه باش نكونوا اجور؟ لحقاش بزاف ديال التعاليق في الصفحه الرسميه اما كيكون بعض المرات كيكون تاخير كما نقولوا في اللونسمون ديال شي حاجه، كذلك واش غادي نشوفوا احترافيه في المواقع التواصليه باش نبينوا واحد الله يخليك السي ميساوي. السي ميساوي عندك شي ضجيج في الله يخليك. دابا كتسمعني مزيان؟ هناك كاين عندك شي ضجيج في الو. لا كنسمعوك. السؤال واضح. السؤال واضح. يعني بغينا نشوف غير التسويق تاع الصفحه كيفاش غادي يكون ان شاء الله. شكرا جزيلا سي ميساوي. شكرا سي عز الدين على السؤال ديالك، سؤال في محله. حقيقه حنا جينا باكيب جديده اللي ان شاء الله تخدم على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الكومونيكاسيون ديال التسويق ديال ليماج ديال الام سي او ان شاء الله، اللي فيها ابناء مدينه وجده، اللي يكون فيها ابناء مدينه وجده وتحت الاشراف ديال السي سالم الذي يكون محمودي الذي يكون هو المدير ديال التواصل. وباش نقول لكم هناك شبان ديال مدينه وجده هما اللي يعطيو باش يوصلوا المعلومه في الوقت ديالها للجماهير الوجديه، وان شاء الله غادي يكون هذا الشيء عن احترافيه، ونتمنى انهم هاد الشباب ديال المدينه انهم يعطيو كلشي عندهم باش يرضيو الجماهير الوجديه ويرضيو المتتبعين ويعطيو المعلومه في الوقت ديالها، وكنشكرهم على هذا الشيء ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في المسيره ديالهم. شكرا السيد الرئيس. الان ننتقل الى الاخ يحيى بالي، فليتفضل مشكورا. ومره اخرى نطلب من الاخوان عدم الاطاله في طرح الاسئله، وشكرا على تفهمكم. الو. نعم الو. كنسمعوك. تبارك الله عليكم جميعا. شرف لينا اننا نستقبل اليوم المدرب الجديد سي عبد السلام ودو. فرحنا كثيرا بالمداخله ديال السي محمد هوار اللي عطى توضيحات كثيره.
بالنسبه لي السؤال اللي كنطرحه مباشره للمدرب وعنده علاقه ان شاء الله الى الفريق تقاد من ناحيه اللعابه ومن ناحيه البرمجه ديالو. واش غادي يكون شي معسكرات خاصه واش عندك شي بلانينغ نتاع هاد المعسكرات او نيفو ناسيونال وشي مقابلات اللي ترفع بها القدرات نتاع الفريق، يعني تكون شي مقابلات اللي على مستوى التحدي في انتظار البريباراسيون للبطوله ان شاء الله. شكرا. Alors, effectivement, merci beaucoup pour votre accueil déjà, pour vos mots sympathiques. Effectivement, avec mon staff, ça fait déjà une semaine que l'on travaille sur une programmation sur 4 semaines. On sait que la reprise est le 20, donc on a prévu 2 semaines de stage pour vraiment affûter les troupes, même si la base du groupe ne s'est arrêtée que pas très longtemps finalement. Il y a 5 joueurs qui sont en équipe nationale. Donc sur le plan athlétique, je pense que ils sont préparés. Par contre, il y a l'autre partie du groupe sur laquelle on va travailler avec mon staff, mettre sur le plan athlétique, et puis aussi mettre en place nos principes de jeu, notre projet de jeu pour qu'ils soient assimilés et surtout pour qu'on soit prêt pour le premier match. Et je compte notamment sur le début, m'appuyer sur la base de l'équipe qui est compétitive. Voilà. Mais en tout cas, le stage est prêt. Le club a fait les choses très professionnellement et on se prépare pour le stage. Voilà. Nous reprenons lundi. شكرا سي اسلام ودو. هل هناك اضافه سيد رئيس؟ الان ننتقل الى السي احمد الرمضاني، فليتفضل لطرح سؤالي مشكورا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. نعم. شكرا للمكتب المسير فريق المولوديه الوجديه على هذا الندوه الصحفيه لتقديم المدرب الجديد. عندي جوج ديال الاسئله. سؤال لرئيس الفريق السي محمد هوار. معلوم ان فريق المولوديه الوجديه كيمثل مدينه ولا يمثل شخص معين. المجالس المنتخبه يعني عندها رؤساء المجالس المنتخبه كيمثلوا احزاب معينه والرئيس الفريق يمثل حزب معين. الا يرى السيد الرئيس بانه ربما الانتماء ديال الحزب ديالو الانتماء لحزب معين ربما كعائق باش دوك المسؤولين اللي ينتميوا احزاب اخرى انهم يدعموا الفريق؟ السؤال الثاني نعم الو نعم كنسمعك سي رمضاني. تفضل سي رمضاني. بالنسبه نعم بالنسبه للسي عبد السلام ودو كنرحبوا به وكنتمنوا له صادقين يعني التوفيق في المهمه ديالو الجديده. اللي بغيت نقول له هو انه اول تجربه ديالو غادي يدرب فريق في البطوله الاحترافيه. الملاحظ وهو انه هو كلاعب يعني محترف ناجح، هذا لا شك فيه، لكن المساعد ديالو السي بن شريفه يبدو انه اكثر منه تجربه في التدريب. كيفاش يفسر لنا هذه المعادله وكيفاش يقيم لنا التجربه ديالو مع الناخب الوطني الجزائري جمال بالماضي؟ وشكرا. Non, juste دونك سي رمضاني دونك باش نجاوبك على السؤال ديالك باش نقول لك راه حقيقه الانتماء السياسي راه حق دستوري وكل واحد يشوف فين الانتماء ديالو السياسي. لكن انا ملي كنكون نزاول المهنه ديال الرئيس ديال المولوديه ديال الوجديه ما عمره ما كنخلط بين السياسه وبين الرياضه. كل حاجه كنحطها وهذا لصالح كل شيء كندير حنا، لان المولوديه ديال الوجديه فوق كل شيء وكل اعتبارات وكل صراعات. انا حقيقه ما عمره ما كنخلط بين السياسه والرياضه. ملي كنكون في المولوديه ديال الوجديه كان امتهن الصفه ديالي كرئيس مولوديه الوجديه وكشخص كمحمد هوار.
بالنسبه ليا نهار اللي كنشوف انها سياسه غادي تضر المولوديه، انايا راه مستعد انني باش نمشي من المولوديه الوجديه ونعطي الفرصه للناس الاخرين باش يجيو باش يسيروا هذه المهام اللي كنت فيها. وانا عن قناعه وعن زعما كنقولها بصدر رحب انه نهار اللي نشوف انه السياسه تدخل في المولوديه الوجديه، لكن انا ان شاء الله غادي تكون ان يكون لهم بالمرصاد ان شاء الله الا كان شي واحد انا يمس المولوديه الوجديه. Salam alaikum. Alors, si j'ai bien compris la question, elle est drôle d'ailleurs. Comment je vais faire pour entraîner l'équipe du MCO? Écoutez, je crois que si vous regardez, je veux dire, ma carrière plus la volonté de me former au plus haut niveau, 17 années au plus haut niveau professionnel, plus une volonté de passer tous les diplômes qu'il se faut. Je crois que j'ai bien fait les choses. Aujourd'hui, j'ai aussi 7 années d'expérience dans le club professionnel de l'AS Nancy-Lorraine en tant qu'entraîneur, effectivement, dans la formation. Mais justement, la magie du football, c'est de s'entourer de personnes compétentes qui sont capables aussi d'apporter leur pierre à l'édifice. Et je vous ai décrit tout à l'heure, je vous ai présenté mon staff qui a été choisi, trié sur le volet, pas par hasard. Si je me suis entouré de Karim Bencherifa, justement, par sa très grande expérience, si vous voulez, il a le diplôme pro asiatique, il est passé par l'Asie, il est passé par les États-Unis, il a entraîné au Koweït, donc si vous voulez, il a une très grande expérience. On va se compléter justement par rapport à ça. Vous savez, j'ai beaucoup joué en Angleterre et j'aime beaucoup ce modèle où on puisse justement partager les tâches au profit de l'équipe première. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'atteindre les objectifs précités dès le début avec un staff compétent. Je me suis entouré d'un préparateur physique qui fait partie des tout meilleurs. Il est très jeune, il est ambitieux et je me suis entouré d'un entraîneur des gardiens qui a une très grande expérience dans ce domaine. Donc aujourd'hui, je peux vous garantir que l'équipe du MCO est entre de bonnes mains et en tout cas, on va faire progresser les joueurs et l'équipe pour essayer vraiment de rendre fier ce public oujdi, notamment en proposant du jeu et vraiment représenter l'oriental. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Effectivement, si vous me parlez du manque d'expérience, si on parle du manque d'expérience, ça veut dire Didier Deschamps, il n'aurait jamais pris l'AS Monaco. D'accord ? Si vous me parlez du manque d'expérience, l'entraîneur de Leipzig qui a 32 ans ne lui aurait jamais donné une équipe. Donc ça, c'est typiquement marocain où tout de suite, on essaye de dénigrer les compétences d'un entraîneur jeune, d'un entraîneur marocain. Et je crois que vous devez changer de discours et encourager justement des jeunes entraîneurs pour les promouvoir. Et je remercie d'ailleurs le président Houar qui m'a donné cette opportunité parce que c'est important de promouvoir justement les jeunes entraîneurs. شكرا سي اسلام ودو. اعتقد الان ننتقل الى الاخ احمد ثابت لطرح سؤاله، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم، معكم احمد ثابت مراسل العمق المغربي. انا السؤال ديالي هو واش ما كتشوفوش واش كاين خلل في عدم استفاده نادي المولوديه الوجديه ماديا من رحيل بعض اللاعبين امثال نوح السعداوي، وشفنا فسخ عقد مونغانغا، واش النادي غادي يستافد منه ماديا؟ كذلك الامر يتعلق بالرحيل اللاعبين الاجانب. وشكرا. دونك حقيقة حنايا نوح السعداوي حنا كنا جلسناه باش نجدوا العقد معه،
لكن كانت جات الجائحه ديال الكوفيد 19 كانت حتى هي عائق بالنسبه لنا باش تكون هناك مفاوضات معه. في هذيك اللحظات هو انه كانت عنده لي كونديسيون اللي الكلوب ما يقدش انه يتحالوا في الموسم المقبل. وحنا كنا بمفاوضات معاه اللي ما وصلناش للحل اللي كان فوق الاستطاعه ديالنا، وانا ما يمكنليش انني نحمل النادي اكثر من الطاقه ديالو. لهذا حنايا ارتأينا جميع انه يمشي. وزيدون ان نوح الزهداوي كان يرفض بين انه انا اللي جبت النادي المولوديه الوجديه، لحقاش النهار اللي جبناه كانت الترى ديال انا داك ديال المدرب عايز كركاش. مي هذه هي الاقدار. دونك نوح نتمناو له التوفيق في المسيره الكرويه ديالو، ونتمناو انه ينجح مع نادي الرجاء. لكن مع مونغونغا حنايا باقي ما جلسنا معاه، خلينا حتى السي المدرب السي ودو انه اليوم كان جلسنا معاه قبل الندوه وهضر معاه. دونك حنايا غادي ان شاء الله في هاد اليومين غادي نجلسوا مع مونغونغا باش نلقاو الحل النهائي معاه. وغادي حنا غادي نشوفوا كما قلت لكم انا وعدتكم انه المصلحه ديال النادي هي فوق كل اعتبار. شكرا السيد رئيس، شكرا السيد المدرب، وشكرا لكل المتداخلين، الصحافه الوطنيه، الصحافه نريد تقديم اخر كلمه السيد الرئيس. اخر كلمه انا الى كاع ما كانش شي سؤال ديال الصحفيين ولا شي تدخلات ديالهم باش نختتموا هاد الندوه الصحفيه والتقديم، باش نشكر السلطات المحليه والسلطات المنتخبه، وكذلك اللي على راسها السيد والي الجهه الشرقيه اللي كان هو حقيقه المساند ديال الفريق، ولا ننسى الاجهزه الامنيه اللي كانت ديما حاضره معنا وتعطينا الدعم لا سيما يوم المباريات. وكما كان نشكر اللاعبين اللي حقيقه واحد النقطه اللي نسيت نشر لها، انهم حتى هما هذا النهار جلست معهم وتفهموا الوضع الاقتصادي العالمي اللي كيمر به العالم ماشي النادي المولوديه الوجديه، وانه ساهموا ساهموا ونقصوا من المنح ديالهم باش باش يعاونوا الفريق، وباش لهذا النقطه تحتسب للاعبين ديالهم على الروح القتاليه ديالهم وعلى الروح اللي والحب ديالهم للفريق ديالهم. وكنشكرهم بزاف على هاد لو جيست اللي داروه اللاعبين، واللي كان اللي اشتغل عليها واللي كنا مع مفاوضات مع العميد ديال الفريق السي عبد الله خفيفي اللي كان هو دور كبير باش انه قنعنا كاع اللاعبين انهم باش يتقسم واحد الجزء من لي بريم دو سيناتور. وكنشكرهم بزاف وكنعاود نشكر فيهم بزاف، وكنجدد الترحاب بالسي والدو بليكيب ديالهم. وانت انا ننصحهم باش يديروا يطلعوا معنا حتى هنا باش ناخذوا التصويره باش حتى الاخوان يعرفوهم كلهم. وي on va présenter. Je peux les présenter. Attends, je peux les présenter comme ça sera plus simple. Salem, je peux les présenter. Ouais. Donc pour terminer la conférence, donc je vous remercie tous pour les questions. Je voudrais présenter donc mon staff. Non, je vais les appeler un par un. Donc je présente Monsieur Karim Belcherifa, qui est, je vous l'ai dit, très grande expérience au niveau de la DTN, au niveau des entraînements. Voilà, très grande expérience sur le plan national et international, qui va vraiment aussi me compléter pour atteindre nos objectifs. Joven Guillard, qui est un très bon préparateur physique, qui va faire travailler, qui va faire suer les joueurs. Voilà. Et puis Frédéric Roux, entraîneur des gardiens, qui va nous faire progresser
les gardiens d'équipe professionnelle, mais aussi de former les cadres au niveau du centre de formation et de former nos jeunes gardiens. Et puis, je terminerai par Hicham Guedira, qui sera travailler avec l'omniprésente Sarah, très très compétente, qui va nous aider sur la partie administrative. Et puis Salem, le directeur de la communication, donc le président aujourd'hui a voulu vraiment réunir tout le monde pour montrer que le club a envie de se stabiliser, a envie de construire quelque chose de solide. Je vous remercie beaucoup. Inch'Allah, نتمنى التوفيق مع الجمهور بوجدان إن شاء الله. Bien ça. On prend une photo avec ça. Bravo. Tiens, global. Donc il faut l'enlever. Non, non, juste nous. Merci, merci à vous. On va prendre une photo ensemble. وفي نهاية هذه الندوة الصحفية أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل الصحفيين، سواء تعلق الأمر بالصحفيين المحليين أو الوطنيين، على صدارة رحب ديالهم وتفهمهم وأسئلتهم القيمة. شكرا جزيلا. والآن غادي نقدموا لكم واحد لا فيديو اللي فيها بعض اللحظات الجميلة لفريق مولودية وجدة للموسم الماضي. شكرا جزيلا وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.